ରହିଲୁ ଇଏ କିଏ ଇଏ ସବୁ କିଏ गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल स्मृति ऑफिशियल व्लॉग्स। सो आपण मैंने तो जानी थे ब्लॉग छाड़ी तो आज 10 दिन सो आज नंडा आउ किसी समय पर छुट्टी थी कि न जानी बट नंडा तो हेमी कंपलसरी तो सोधिक्रिया चली सब देखो आपण मन आउ नंडा हो सारा पर कौन करी सेटा भी देखे वर्षा पागटा पूरा उड़े दौर वर्षा भिदिकी नंडा आम ये कौन हो सब बस देख देखी पारे भाई बही सी आज नंडा हे आमर नंडा करेंगे स्टार बारिक भाई तो स्मृति आमर पान खाइले पान खाई नंडा करेंगे देखा तो फास्ट दाढ़ी मारे नंदा सुंदर देखा तो खाली दांत देखा यहाँ नंडा देखा मरा होगा देखी पार फाइनल मो पूरा नंडा हो गला आईटी जे स्मृति आईटी जानी थी तार बहुत मन दुख हसुची सत सहित मनटा बहुत दुख बहुत दिन हेयर स्टाइल पड़ेगा पुणी केबे आसो देखुए आप भिडियो पुणी आसो चूड़ा आसिले एपटे गोटे मोर भणजा बस जगह गोटे बाबन फाइनाली मु नंडा ही सारी सो देखी पारे कौन कला से तो सब तो ओडिया चिन्ह पाच कि नहीं मुझे जानी बबुल पंडा नंडा गांधी जी छाड़ी ये छाड़ी दियो फाइब्रो सब चूड़ा काटी दियो अति सुंदर जा उठिया उठिया तो मुहटे देखा ये सब बस बापा काका गुड़ा जे दी जन किए रे चिन्ह होनी देखी पारते टाकलो ये किए उम्र सारी आम गाधे आई चिन्ह पार्च कि ना मुझे जानने सन्देह किए गाध चिन्हवा कष्ट हो गाड़ी निश तो पड़ेगा सब पड़ेगा शून्य डबल शून्य घर को जाए वीडियोटा स्टार्ट किए प्रकृत ये जिन कौन रही ये सब किए
ନଣ୍ଡା କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ମୁଁ ରେଡି ହେଇସାରିଛି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖାଉନି ଏଇ ତ ଛୁଆ ବାପା ମମି ଛୁଆ ବାପା ଛୁଆ ମା ଛୁଆ ସବୁ ଏଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ବାପା ନଣ୍ଡା ଆସିନି ତ ମୁଁ ନଣ୍ଡା ଆଇ ବୋଲେ ଭାରି ଖୁସି ଓ କି ପବନ ଚୈତନ୍ୟ ନଣ୍ଡା ନଣ୍ଡା ପୁସ୍ କରିକି ନେଇ ଆସେ ଛୁଆଙ୍କୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଇ ଜଣେ ଏବେ ଯିବୁ ସେଠିକି ସେଠି ଯାଇକି ପଇତା ନମୁ ଯେତେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ପଇତା ନହେଲେ କୋଉଠି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିପାରିବୁନୁ ପଇତା ବଦଳେଇମୁ ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନଣ୍ଡା ଏ ନଣ୍ଡୁ ଦଳ ଟାକିଲୁ ସବୁ ଟାକିଲୁ କେହି ବି ବାକି ନାହାନ୍ତି ହାଇ କରିଦିଅ ତ ଆମେ ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ଆମର ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ନଣ୍ଡା ନୁହେଁ କି ହଁ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଓପନ୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖେଇବି ସମସ୍ତେ ସେଠି ବସିଥିବେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଯାହା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ନଣ୍ଡା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଗରେ ମାଡ଼ି ଚାଲ ସବୁ ନଣ୍ଡା ଆଗରେ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସୁଦ୍ୟ ଏଇଠି ମାର୍ଚ ନାମ ଏଠି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଜେଜ ବାପା ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଇଲେଣି ଏବେ ସବୁ ପଇତା ନେବେ ସବୁ ପୂଜା ହଉଛି ଏବେ ପଇତା ପିନ୍ଧି ସାରିଲୁଣୁ ତ ଏବେ ଚାଲିଛି ତାପରେ ଖାଇବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଶୋଇବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଦେଖ କେତେ ଜଣ ବସିଛି पूरा स्क्वाड फैमिली बसଛନ୍ତି ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖିବାକୁ ଆମର ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚିରେ ପୁରୀ ଗୋଟେ ପୁରୀ ହେଇଥିଲା ସିଏ ବି ସରିକି ଡାଲମା ସରିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ବସିଲା ବେଳେ ସବୁ ସରିଯାଉଛି ତ ଆମେ ଆଗେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ସରିଯିବ ବୋଲି କେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲୁ ହେ ଜଟା ଛିଣ୍ଡିଗଲା ରେ ଜଟି ତ ଏଠି ନୁଚିକି ବସି ପାନ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତ ଏଇଟା କଣଟା ଦେଖୁନି ସାପ ବଡ଼ ଠାକୁର କହିକି ଯାଇଛେ ବବୁଲୁ ରଖିଦେବୁ ଏ ଜଟଟା କେବେ ପକେଇବୁ ବଡ଼ ମା ମତେ କହିଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତୁ ଜଟ ରଖିବୁ କେମିତି ଦେଖା ହଉଛି ମୁଁ
आपण मैंने जमिकी पड़े चलो कौन कर देखिए से कौन खाया न खाया ये झगड़ा ब्रेकिंग न्यूज सो बबुल को मागिले पान नंडा मुंडू को मागिले पान नंडू जट उठे मजा आसु भारी मजा लगुच नंडा आई ओ माय गॉड गिल्ली गिल्ली ता विषय कथबार्ता होने कहीं चुट्टी रखला ता ना हूँ सुदामा एसपी बबुल पंडा गिल्ली गिल्ली आका बड़ अनेक सब नंडा हेले बहुत भल लगे एमती गोटे हाँ पुओ पिला नंडा न कि झील पिला नंडा हाँ यही विषय कथबार्ता कहते